Abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification. Alors, je vais commencer à les politologues de Pinir, comme Balimao, Aïwa, Mali, transition de Katara, d'Afrique Stradeka, Amberom Nakobi, Balimao. Aïe, une vidéo que l'on a dit Assimi Goitama, à Mali en code de Golé, mais maintenant il y a Foyana. Ambeta Kabodongo Doko, Maliki Jao Yenike, Maliki Jao Yenike, Maliki Jao Kilendade, Maliki Jao Bala, président Assimi Bala, aucun différencier que vous voyez, Kolel Durun, ou bébé Fala, ou bébé Bala. Aïe, bi Maliki Jao Bola Kata Burkina. Atara Jonga Chilamata et Assimi Goïta de là. Qui est le président du Mali? Akana trompe quoi? Akana foko Assimi et Jao be fait Assimi ka fanga tien. Jao te fait Assimi ka fanga tien. Assimi ne be fait ka fanga tien. Balimao. Billahi ni koko dana ni janfa be la bani janfa di. Billahi ala modi nyafo nyana. Anyo le fo sura su nyana. Mogo be ka obunya. Mogo be ka autonomada. Mais au fond ka yere bunya doni sa aka malion bunya sa. Abe ka malion na jamundi. Vous pensez, vous savez, un peu comment il y a fait quoi? Fanga est fin de l'alaba dit Mogom Kadaï. Mais Bilay Mogom ni Janfa ke Fanga Konana, o Janfa Kele Frabetani Jiwio fait. Asimi Uklobena, Abra de Klobena, au commandi français, au commandi américain, au commandi occident Mogochier, parce que a ou clé. Mais on veut qu'à Erelu Djoukou Badike. Billahi aye bête qui l'a tege. Nebe Mogom Dom Malikola, a Tchakorba Fra, Seguka do Yongole, Motika do Yongole, Kitalika do Yongole. Ko umada Assimi era de la blé. Moussa Traoré ye coup d'état ke ani semene mo. Tchagoro on lui a essayé koube ko do ke Moussa Traoré be mne ko don kasola. Sadi Maliki Diawbe koko ke ani Assimi Djema Kanelo. Ka mena munya fo nyana Malion. Magistrat o bora kunu. U koko RFI de bora moyen jigilat ke mbalimawo. RFI de bora ka jaw tanto français ka RFI o de bora ka jaw tanto ayo kuma ina mede français ka RFI de bora ka jaw tanto ka CNT mo fu ko binkera ka ojim kono mbalima o na mo madane dalakana français ka RFI de bora ka CNT fu ka tla ka fotuguni ko binkera ka ojim kono français da nyaye jugubu dado aw ne wancha aw maklendi ima ye français chororoni sur 600 français chorioro sur 100 600 ou à donner ça dit que sur te ko la banque quoi ça dit ne sur ya damine tron ou ba taille ou be janfa ça dit que janfa ndaro janfa virus de be sur na de ken ma fo ifanya ini sur na ko damine billahi ne ala na krate obi janfa do ala na ya janfa ba ka yere lawo de toutes les façons ayo wara coup de mine de toutes les façons ayo mu ke français la français te na autoy aya janfa chien folo qui ba MSN na kataka zonke ka CNT fa mali zombaw zon tergew mali faga bagaw olu teru nu dew nu modem nu u jigila mogo français de taille mali CNT ni CNT te mali on ka CNT de CNT mu sigile fleninge français ta de do pro français mogo fla drone de ba ko be mogo sama atlantia be escoro de kachala amet la ka do détail la ay vidéo partager bien be ka soro mali kuram be jo mogo sita bloc blé Assimi billahi jamani mine tono nyina mine atono ayredi RFI de borabi mbayira awla RFI borabi ka CNT fu ne molora ne kashiradi mogo ya cinema fambe na madane la mbetla ka partager nga page sans fait avec la kalaje aflendi mbalimaw RFI e munde fo RFI makana mede les droits d'Issa Kaojim n'ont pas été respectés. Il mérite donc d'être libéré. Pendant 4 jours, la commission du CNT créée spécialement pour l'occasion à étudier les textes législatifs, auditionner Issa Kaojim et tirer des conclusions que l'ensemble des membres du CNT ont voté à une écrasante victoire avec 101 voix contre 7 voix et 5 abandons. Français de Flek a tegere fo Maliki Diaw kun. Français moun bla ou ka fin sa fait. Maliki Diaw ye médaille moun di Kaojim ma. Français yo de bla ou ka fin sa fait. Kaojim be ka shogel neni wagati mina. Maliki Diaw tara médaille ta ko di Kaojim ma. Mbalimaw. Ni Kaojim kume ka Assimi de neni. Ni Kaojim kume ka Assimi de neni. Faut ka djinye wuli Maliki Diaw kunte médaille di Kaojim ma ka to Assimi neni na. Où est le nouveau Mali? Tiens, ça dit, on veut faire des mais tu sais qu'on a découragé quoi? Billahi ne alache. Avec qu'on a découragé, wallahi on a découragé. Avec qu'on a découragé, wallahi. Donc, maintenant, nous avons fait un Awa Touré est bloqué là. Donc, Balimao,
aya la jede a filɛ nin Maliki Diaw filɛ a bɛ ka médaille di Kaojim ma awa u ka stratégie dɔwɛrɛ tɛ dɛ u ka sɔrɔsi ninnu filɛ u ka stratégie dɔwɛrɛ sɔrɔsiw ni mɔgɔ si tɛ ko laban Choguel tɛ nɛn u bolo san nɔ Kaojim bɛ garder de san don min na n'u bɛ fɛ ka Choguel gɛn Kaojim bɛ na renfort la ka n'u dɛmɛ ka Choguel tɔ gɛn dɔwɛrɛ tɛ o dɔrɔn de don ni Kaojim tun bɛ ka Maliki Diaw de tɔgɔ tiɲɛ dans les réseaux Maliki Diaw tun tɛ médaille d'a ma bon Maliko la an n'u bɛɛ bɛ ka kuma don o don k'an bɛɛ ye kelen ye n balimaw an bɛɛ ye kelen ye est ce que sɔrɔsiw y'o yira yan est ce que sɔrɔsiw y'a yira k'an bɛɛ ye kelen ye sɔrɔsiw y'a yira olu ka fisa ni maliyɛn tɔw de sisan comme on appelle là Assimi Goïta y'a yira k'ale ka fisa ni maliyɛn bɛɛ ye a ka fisa ni Choguel ye i bɛ dɔ fɔ Choguel ma mais i tɛ se ka fɛn fɔ ale Assimi ma o CNT kelen mɔgɔw o Assimi ye loi dɔ abrogé ka mɔgɔ dɔw gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ a tɛ tɛmɛ kalo 2 kan a tɛ kalo 2 bɔ a tɛ kalo 2 bɔ aw ko k'aw nana Mali kurajɔ kama mɔgɔ ye ne wele u ko ni sɔrɔsiw u mana Mali jɔ kama dɛ mɔgɔ ye n wele minnu tun bɛ ka sɔrɔsiw défense ta u ko ni sɔrɔsiw bɛ fɛ ka to fanga de la ko ninnu ye dictateur de natɔla ye an kunna k'an k'an kɔlɔsi ni mɔgɔ ninnu na ko ni sɔrɔsi nin tɛ mɔgɔ jɛlenw ye u bɛ fɛ ka fanga de t'u bolo ka mɔgɔw manipuler parce que aw de la k'a kɛ anw na u ye fanga ta don min anw minnu ko a ba la France anw de bɔra ka jama labɔ ka taa boulevard de l'Indépendance la u tila k'an filan kɔ kan ka tila ka gazi fiyɛ anw na u ni Faransi tun bɛ lune de miel la wagati min na u y'anw traité de tous les noms u kɛlen ka bandaw bɔ yen u y'o kɔ bɛɛ turu ta k'o da bandaw kun sisan u b'an utiliser tuguni an bɛ jama labɔ n'u ni Faransi jɛra u bɛ tila tuguni k'an filan kɔ kan cɛ a tɛ marché o aw bɛ ka double jeu de kɛ ni mɔgɔw ye bilayi ala aw ka d'anw ye ne segu ni kuranɛ cɛ n tɛ ka fɔ n juguma ka aw ka d'anw ye parce que i b'a dɔn mɔgɔ min c'est à dire ni mɔgɔ man kegun ni ko k'i bɛ bilayi ni ko k'i bɛ naloma la di baara b'i bolo je suis obligé de le dire naloma la di ma nɔgɔn dɛ surasi ka ɲi marifa ci yɔrɔ dɔrɔn na an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ ninnu kunkolo yɛrɛ de u kunkolo tɛ baara kɛ kuma dɔw la quoi c'est à dire aw bɛ flagrant délit et puis aw bɛ tila tuguni ka justice la gosi Faransi RFI bɛ tila ka bɔ ka jo di aw ma Mali justice contre la Faransi RFI bɛ tila ka bɔ ko Mali justice ye nkalon tigɛ ka nɔrɔ Kaojim na Kaojim kɛlen sababu k'anw ka justice k'o la gosi mɔgɔ wɛrɛw kana an ka justice la gosi à cause de Kaojim ni ko wulufarinba n'i ka wulufarin faga dɔ ta b'i kin a bɛ ni Ala n'a kira cɛ sara aw ye mɔgɔw siga u la quoi an bɛ yɔrɔ min na Faransi bɛ fɛ aw ka élection kɛ aw ka taga ka bɔ yen basi t'aw bolo koyi ni élection kɛra bi an bɛ k'a fɔ ko minnu ye zonbaw ye olu de bɛ tila ka na fanga in ta tuguni anw tɛ fɛ o de ka kɛ cɛ mɛ mɔgɔ bɛ k'aw fana dɛmɛ aw bɛ k'aw jɛngɛ aw tilelen tɛ aw tilelen wɔlɔsɔ de aw bɛ ka mɔgɔw sari aw bɛ ka mɔgɔw lajɛ mun de ye sisan cɛ aw bɛ ka bɛɛ siga aw la o kumana aw bɛ fɛ ka mɔgɔw bloquer de cɛ insécurité bɛ yen koyi aw bɛ k'aw dɛmɛ mais insécurité bɛ yen dɛ an ɲɛ bɛ kow la koyi on n'est pas fou koyi aw bɛ ka double jeu mun kɛ a tɛ marche bilahi aw b'a to double jeu la don dɔ la fanga bɛ tila aw la quoi f'a bɛ tila k'aw tɛgɛ kin Assimi ni fanga bɛ tila don min na u b'i lebu bilahi ni Ala n'a kira cɛ c'est à dire aw bɛ ka mɔgɔw siga aw la quoi depuis aw ye fanga ta don min fɔ bi Mali den ɲɛnamaw a y'aw bɔ a bɛɛ la aw ye bɛɛ le cerveau ta parce que aw kun tɛ se ka fanga sɔrɔ bɛɛ le cerveau sababu de y'a to aw ye fanga sɔrɔ parce que o ye mɔgɔw labɔ o y'an bɛɛ la motiver an bɛɛ y'aw dɛmɛ aw y'o kɛ ka récompense ye o tɔ minnu bɛ yen nɔ k'olu bɛɛ dégager k'o bɔ yen vous êtes en train de diviser même les Maliens député Moussa Diarra ninnu bɛ yen an m'olu si wuli aw taara CNT fa tumu ni ɲamaw la den ɲɛnamaw bɛ yen den ɲumanw bɛ yen minnu bɛ se ka Mali défendre hali n'a ka sɔrɔ hali mɔgɔ dɔw bɛ IBK ka parti la olu ka ɲi hali mɔgɔ dɔw bɛ Soumaïla ka parti la olu ka ɲi hali mɔgɔ dɔw bɛ hali yɔrɔ wɛrɛ la olu ka ɲi aw ma sélection kɛ aw ma foyi kɛ aw taara bɛɛ kɛ colonel Bugu ye et puis sisan tuguni an ɲɛ b'a la ko Maliki Diaw taara Burkina aw y'a dilan k'an yɛlɛ lakalakatɔ de ko balan de bɛ fɔ an ka tɛgɛrɛ f'aw nɔfɛ yan aw b'aw tilen fali kɔ la n'an ma tilen fali kɔ la an b'aw bila awa n'an y'aw bila bila a bɛ kɛ aw de la a bɛɛ n'Ala n'a kira cɛ an tɛ tugu aw ka nkalon kan dɛ Maliki Diaw tɛ dɔgɔya Assimi tɛ dɔgɔya mais premier ministre bɛ dɔgɔya o dɔgɔyabaga a bɛ médaille d'o ma a bɛ tila Assimi bɛ ka mun de kɔnɔ a ma loi abrogé ka Kaojim gɛn a bɛ k'an ka justice la gosi à cause d'un seul homme a bɛ k'an ka justice la gosi à cause de Kaojim Assimi b'a la Maliki Diaw b'a la Assimi ni Maliki Diaw bɛɛ da bɛ file kelen na c'est la vérité aw kana u différencier k'u bɔ ɲɔgɔn na dɛ
u bɛɛ kɔ kelen jɛgɛ mɔgɔ de u ka di ko bamanin kalama u bɛ seri min u bɛ makɔrɔni dun u bɛ sɔ dun ɲɔgɔn fɛ u bɛ gɔrɔntɔ ɲɔgɔn fɛ u tagama cogo ye kelen ye u serilaki min cogo ye kelen ye u bɛɛ génération kelen fana ye a bɛna sɔrɔ c'est à dire a bɛ bin ni fili de kɔnɔna na Maliki Diaw fɛn Assimi Goïta c'est la même chose ni Kawjimi tun bɛ ka Assimi de dɔgɔya bilayi ni kuranɛ cɛ san b'a sɔrɔ a gɛnna ça veut dire que Assimi aw bɛ yɛrɛma karan de la aw tɛ Mali ko la ni Kawjimi donna CNT in kɔnɔ bilayi moi je serais opposant fier n b'aw kɛlɛ fo diɲɛ fɔ lahara n tɛ k'aw fɛ o b'a yira maliyɛnw n'u ye Kawjimi ta don o don mɔgɔ si kana tugu sɔrɔsiw kɔ bɛɛ ka b'u kɔ ni Kawjimi seginna CNT la ka hali seconde kelen kɛ aw kana da sɔrɔsi nin na bilayi u bɛ WG la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna aw b'an ka justice la gosi a y'a lajɛ Faransi ye mun kɛ a y'a lajɛ Faransi cɛman bɛ ka mɔgɔw la décourager quoi et puis samedi ma bɔra k'u ma da aw la a ye bɛɛ tigɛ aw la Mali justice mɔgɔw bɔra k'aw ye nkalon tigɛ aw ko juge ye mun fɔ ko tɛ tiɲɛ juge fana bɔra tuguni k'a fɔ ko aw ye mun fɔ ko tɛ tiɲɛ ye k'a k'aw da bɔ u la e ma dɔn nin ye maloya ye Mali magistrats ka fɛngɛw samedi ma k'aw da bɔ u ni Kawjimi cɛ Kawjimi mun fɔ c'est une haute trahison n'i y'a kɛ Chine i bɛ minɛ k'i gulon k'i faga n'i y'a kɛ Japon i bɛ faga n'i y'a kɛ Amérique i bɛ taa kaso la hali ye président ye ni bɔra ka ni Amérique président y'a bɔ da don o don ko Iran ka ɲi ou bien Russie ka ɲi bilayi a bɛ démissionner ni Joe Biden y'a fɔ n'o Américains ma gɛn Ala kana hɛrɛ kɛ n ye vous laissez tomber mɔgɔ minnu bɛ CNT la jeunesse qui est au sein de CNT une jeunesse c'est une honte quoi vraiment c'est une honte a bɛ ni Ala cɛ a kɔlɔsi Nuhu Sara la dɛ Nuhu Sara tɛ danger Nuhu Sara de bɛ tantɔ de Nuhu Sara de i m'a ye Mali depuis ne ye Maliki Diaw ni Nuhu Sara ye ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn ne jigila tigɛra a ye Nuhu Sara kumakan na mɛn yan yɔrɔ la u tagali mun kɛra yani le 29 don cɛ Ben de cerveau ni Nuhu Sara taara kuma Nuhu Sara ye kumakan mun fɔ n balimaw ne bɛna Nuhu Sara kumakan k'a la aw ni an bɛ jɛ k'a lajɛ Nuhu Sara bɛ ka Nuhu Sara ye Kawjimi défense ta k'a sɔrɔ hali Kawjimi ma gɛn fɔlɔ nkalontigɛ tɛ dɛ ne bɛna Nuhu Sara kumakan k'a la aw ni an bɛ jɛ an bɛ Nuhu Sara yɛrɛ kumakan lamɛn ɲɔgɔn fɛ an y'o de fɔ dɛ voilà an b'a kala sa aw ni an bɛ jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ voilà ce que Nuhu Sara est en train de dire ici a ye Nuhu Sara kuma lamɛn dɛ maintenant kuma min fɔra man ne ka to ka kuma mɔgɔ kan parce que maa ka dɔgɔ jamana kɔnɔ an bɛ CNT min dɔn CNT an b'a fɔ an balima ye gouvernement tɛ CNT tɛ mɔgɔ ta ye CNT maa sugu bɛɛ de nana aw taara association bɛ yen politique-mɔgɔw bɛ yen artistes bɛ yen ani juges bɛ yen avocats bɛ yen magistrats bɛ yen jamana cakɛda caman CNT a bilala assemblée de nɔ la bi tiɲɛ dalen don kɛnɛ kan o ti jamanaden fanba ka position ye o n'an bɛ baara kɛ an bɛ baara kɛ ni jamanadenw hakilina de an bɛ baara kɛ ni jamanaden fanba ka hakilina de minnu b'a la ko k'a kɛ an bɛ se ka kɛ k'a fɔ gouvernement de la k'a fɔ k'a y'a hakilina fɔ k'a bɛ gɛn o la vraiment o ye komi ni CNT tu baara kɛ ten non CNT ti baara kɛ ten parce que CNT ti an ka Nuhu Sara mankan mɛn ko k'a gɛn ko ka Kawjimi gɛn ko Kawjimi man ka gɛn a ye nin kumakan lamɛn dɛ a ye Nuhu Sara kumakan lamɛn dɛ n b'a yɔrɔnin couper très bien aw b'a lamɛn voilà a y'a kɛ to n b'a yɔrɔnin bɔ aw ni an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ Nuhu Sara ko Kawjimi gɛnni depuis Touré ma Kawjimi minɛ Nuhu Sara bɛ ka Kawjimi défense ta Choguel bɛ sigi don min na Nuhu Sara ani Kawjimi fila de farala ɲɔgɔn kan ka Choguel buruja fan bɛɛ sisan Nuhu Sara couleur 120 de bɛ Nuhu Sara la couleur 120 de b'a la sisan a bɛ k'i yɛrɛ den kɛrɛfɛ maa tɛ Choguel fɛ dɛ parce que u caman de bɛ an senkɔrɔ c'est pas des gens qui se battent pour le Mali o de kosɔn ni ne ye nin sɔrɔsiw ye k'u bɛ changement na changement mɔgɔw b'u ɲɛkɔrɔ tɛ garo la dɛ mais o diɲɛ mɔgɔw u fasa dabagaw mɔgɔ minnu b'u fasa da ka soriyo wele u la o mɔgɔw de ka d'u ye a ye Nuhu Sara kumakan lamɛn dɛ an y'o de fɔ an tɛ nkalon dɔrɔn mɔgɔ la dɛ an bɛ fɛn fɛn fɔ an bɛ nana prévu de je n'ai rien contre mon petit frère Nuhu Sara mais Nuhu Sara bɛ ka kuma mun fɔ n balimaw aw ni an ka jɛ dɔrɔn an ka lamɛn dɔrɔn Nuhu Sara ko mun ye ko ka Kawjimi gɛn ko ça c'est pas à l'ordre du ko o mankan ko ka kɛ ko parce que a y'a kumakan a hakilinata fɔ dɔrɔn ko ka gɛn vraiment ko mankan Abubakar Sidiki filɛ nin Nuhu Sara filɛ nin ye nin jeune fila ne ma da ninnu si la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna koyi caman bɛ kuma Mali ko la bilahi u tilenlen tɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna a ye Nuhu Sara kumakan lamɛn yan
aya la je mena kala sa ambe je kala me ñogo fe nusar ko ka gen ka bo sente la ko vraiment ko o manga ko ka ke ko parce que kabe ka hakilina ta de fo aya la me voilà yoro o ko ni hakili fonyo ngo de o yoro ko se o hakili fonyo ngo aka gele kai ko peka peklika parce que be ni ka fam ya tuko ambal ma ka o jima ka position de ba to ka position aya ke to de bi jena lo ka ka o ti chamana de fam ka position para mi ni assemblée tu ko para yoro o ko ni hakili fonyo aya la me de ko se hakili fonyo ko aka gele kai ko peka peklika parce que be ni ka fam ya tuko ambal ma ka o jima ka position de ba to ka position ko ambe do mi ngedro bi jena lo ka ka o ti chamana de fam ka position on ami baraka ami baraka ni chamana de hakili nati ko se ami baraka ni chamana de fam ka hakili nati ko se mun mala ko ka ke am se ka ko gouvernement ka fo kaya hakilina fo ka bi gen la vraiment ko mi sente tout barakati voilà ko ka gen abo sente la ko vraiment ko e koué ko parce que ko ka mi hakilina ta fo ima nusar mangame avec ka Mali Buruja ka di Syria ma avec ka Mali Buruja ka di France ma avec ka fo ko Mali est trop petit pour la France ni nusar de sigilen fle bon ni jeune mu be tubabuka o be sare nu mi dege tubabu be tubabukan de fo mo ba o be gurumo fo ka taga dictionnaire bisi kungolo la ka ta texte bisi gauche droite la ni gawami na droba fo ko non ko ni kalani du mais c'est des gens il faut être créateur ce ne sont pas des créateurs nous est invalant de ou be texte de bisi qui siki ka kuma mo nya pro mais en réalité ce ne sont pas des créateurs ou tenani fendo ye mo ba fo femba ko ni fen croyer ou tenani akinata ye mo be jamana bono la ou bo siki de ka kuma ko mo yere mo be ko mo don ka so ka kuma fo kuma mo mo be nyami akonana voilà ce qu'elle est en train de dire voilà la vérité Balimao ambola tuguni Maliki Diaw bolla kata Burkina pour tromper les Maliens Maliki Diaw est allé au Burkina mo ba fo takara Malika Chila abeta c'est juste pour nous distraire quand distraire pour que quand distraire ou be doni logique de konana mais amé munya fo colonel Maliki Diaw ngena ani président Assimi Goïta ngena wallahi aw be kaw yere tromper aw te ka Malien tromper naw baw clé ayaw clé naw taw clé ayaw clé mais aw clé lente bi Malien nye aw clé lente Malien nye chini ame mu nyafa o bela jelengena billahi Malien be ben fait o ye tie awa abe ka nani irisi munu fana ye irisi tena Mali jo Malien place la ambe ka tie de fo abela jelengena ambe tie de fo Mali kura be jo abe ka barake chugam na ka bara abe ka bara damene ni kun kan bebe ka tegere fo ma ye mogo to 200 km à l'heure la katla ki chuni mogo ye abe ko dike donc ame mu nyafo bela jelengena Malien halibi président segi ko ita peuple la me et ma nous sar mangame ko sente be Malien ka hakilina ta de buli mais Malien ne ko kote kawjim fait ma le ko no ko kawjim te gen ça c'est deux choses contradictoires ça dit c'est des jeunes ne bula jeni dabale be bawula de quoi nous te Mali jolo wiye ne Mali din ma don la be bi ni corona tien ne Mali din ma be bi c'est pas des gens qui ont la tête pour ka Mali jo quoi ça dit c'est des gens ne bula jeni dabale de be banka donc Malien donc ame mu nyafo bela jelengena anga bonya be nusar kan anga bonya be Maliki Diaw kan mais ame mu nyafo nyena France RFI bora bi ka tegere fo CNT kun et samedi silima bora ka afoko au bina olu konodi e ba ko ni malo ya badi c'est-à-dire que aya fem fla de séparer ka bonyo na sa justice mo gon olu commencera ka tege awla boni tege so ya tiara dondoni Malien jigila tigera amantola dondoni mogo be futina koro hal naw nana Vladimir Poutine trouba mako kono na mogo shite dawla bli desani mogo tigerla siècle ka tigerla chien fla na dafara sabala bilay mogo te dawla bli hal na ya aw kono chi ka aw kono chi Malien te dawla bli parce que ayo kurita ke domina ya Malien janfa ayo ko betruda bandaw ku ka soro ya ka trahison ke aw nana ye be fra aya tarata ka sente siga ka salon na ka fauna ama faso de nyumon grawla kurita be ke domina colonel Maliki Diaw kumbe photo ta al ni laga toyi mais mogo ba fo ba la France ay mefia bela mogo mon be France critiquer colonel Maliki Diaw ma so nga photo ta na shi suna nan be nyogo nyew
mais mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu réservelen don a gɛrɛla bɛɛ la hali fatɔ ni lagalakatɔ a tun bɛ bɛɛ wele mais a y'i méfier bɛɛ la don min na an bɔra k'an bɛ taa 20 janvier la jɔn fɔlɔ y'an kɛlɛ bandaw man kɛlɛ o ale Maliki Jawo kelen de bɔra CNT kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛ ka ko min kɛ k'ani CNT loi tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ko a ba la France mɔgɔ min ye France défense ta Sadio Kamara aw ye erreur kɛ aw bɛɛ ye erreur kɛ Sadio Kamara m'a fɔ ko France ma filaw faga bunti ya c'est-à-dire aw ye erreur kɛ o mais aw seginna aw k'an yafara aw ma koyi mais kow bɛ yen koyi cɛ ni turabilenni tu n'i ye tumu bilenni i bɛ boli koyi an y'o de fɔ ɲɛna an bɛ aw kɔ an b'aw dɛmɛ mais an t'aw dɛmɛ nkalon kan aw tilennen jusqu'à présent aw tilennen tɛ an b'o tiɲɛ de fɔ aw n'aw ma tilen an b'aw tilen n'aw ma tilen an b'aw gɛn ka bɔ yen aw gɛn ka di ni fɛn bɛɛ aw bɛ yɔrɔ min na bi hali ni aw poussé dɔrɔn aw bɛ bin dingɛ kɔnɔ Faransi t'aw fɛ Amérique t'aw fɛ ni Faransi t'aw fɛ kɔrɔ ko Mali kɛrɛfɛdugu si t'aw fɛ parce que Faransi ka pion de b'o yɔrɔ bɛɛ la a y'a bila aw kunna Bilaye, vous êtes entre les marteaux et l'enclume. Mais n'aw ma clé, Jakumani ka ɲinɛminɛ tɔnɔ yɛrɛ dɛ. N'aw ma kaw jimi ko in da Malien bɛɛ bɛ tigɛ aw la. N'aw ma kaw jimu gɛn, Malien bɛɛ bɛ bila aw contre la. Malien a y'aw préparé dɛ. N'u ma kaw jimi gɛn dɔrɔn a y'aw préparé. Ninnu ma na Mali jɔ kama dɛ. Ce sont des dictateurs qui sont en train de venir. Si ils veulent garder Kaojim, c'est pour que nous mɔgɔ min gɛn, parce que Kaojim da ka farin, u bɛ Kaojim utiliser ka bila o tigi contre la. Kaojim bɛ bila de ka utiliser n'u mago bɔra Sogɛl la don min na, u bɛ Kaojim bila Sogɛl la ka a wulukoron gɛn. O tɛ k'an Malien siŋɛna bilen. Aw tɛ mɔgɔ si bloqué bilen. Ou bien Assimi e ka fisa ni Assimi e ka fisa ni Sogɛl ye wa? Maliki Jawo e ka fisa ni Sogɛl ye wa? Ala, ko Mali kura de bɛ ka jɔ nin ye. Nin ye Mali kura ye. A taara zɔnw ni aw ka gɛrɛnandenw na aw sɔrɔsidamaw kɛ ka CNT fa fasoden ɲumanw bɛ yen olu bɛ tɛgɛrɛ fɔ la boulevard de l'Indépendance la M5 mɔgɔ joli bɛ CNT la hali M5 mun ye kɛlɛ kɛ n'i y'a ye i b'i ka gɛn M5 sababuya n'i y'a ye i sera ka i bɛ ka gɛn yɛrɛwolo sababuya la o mɔgɔ joli bɛ CNT kɔnɔ o mɔgɔ joli b'aw kɛrɛfɛ hali a tɛ 5% bɔ 5% a t'a bɔ a y'a bɛɛ kɛ somɔgɔ ko ye aw muso somɔgɔw aw muso teriw aw balimaw aw cousinw a bɛɛ placelen don mais aw tɛ Mali kurajɔ la bilayi ni kuranɛ cɛ bilayi aw tilennen tɛ 100% an bɛ yɔrɔ min na ko bi vous n'êtes pas sérieux il est temps k'aw ka tile fali kɔ la a togo bari a tɛ marché n'an ye bilen Kaojim de bɛ t'aw kɛrɛfɛ aw b'o utiliser mɔgɔ contre la aw ye Kaojim kɛ 4 ans vice président ye a ye coup d'état kɛ don cɛ sɔrɔsi ɲɔgɔn janfan ci fila tɛ sɔrɔsiw de Mali ci dɛ sɔrɔsiw politiciens kelen tɛ dɛ sɔrɔsiw b'a la sɔrɔsiw de coup d'état kɛ awa Maliens mauvais souvenir de bɛ Maliens na sɔrɔsiw contre la sɔrɔsiw de Modibo Keita freiné bilahi ni Ala na kira cɛ sɔrɔsiw de Modibo Keita freiné sɔrɔsiw de Musa Tarawele bɔ yen sɔrɔsiw de ATT bɔ yen awa coup d'état fɛn fɛn kɛra Faransi de tɛgɛrɛ sɔrɔ a bɛɛ la Faransi de ye hɛrɛ sɔrɔ Maliens tɔɔrɔla Maliens tɔɲɛla aw ka CNT b'a bolo nin ye Faransi ka CNT de aw ka CNT b'a bolo nin ye Maliki Jawo ka association c'est-à-dire que association de soutien de Maliki Jawo o de b'a bolo nin tɛ CNT ye a fɔra k'a ka ciw c'est-à-dire que wulukɛba sigiyɔrɔ y'a kukala de ni CNT en tant que nin b'a bolo aw tɛ lafiya parce que aw bɛna continuer toujours ka mɔgɔw bloquer de CNT mɔgɔ ɲumanw b'a la dɛ hɔrɔnw b'a la dɛ mais bilayi sɔrɔsiw aw tilelen tɛ fasoden ɲumanw b'a ɲɛkɔrɔ koyi fasoden ɲumanw b'a ɲɛkɔrɔ aw bɛ yɛlɛyɛlɛli de la aw tɛ ka aw tilen hali bi fali kɔ la député Musa Jara filɛ nin ye aw bɛ siran ko ta n'aw ta dɔrɔn Faransi b'a fɔ ko aw bɛ ka a ka fɛn ta donc mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko Segu tɛ rapide et bloquera voilà bloqueli.com parce que dɔw bolo k'an ye saga de ye an b'aw supporter tiɲɛ de kan t'aw supporter nkalon kan dɛ aw bɛ tugu bari de la Kaojim a fait quoi pour qu'il mérite a ka to ta k'an ka justice la gosi ka RFU bɛ bila k'u dafa an ka justice ma a ye Malien bɛɛ la maloya a ye bɛɛ jigila tigɛ bilahi an bɛɛ jigila tigɛra bi a y'an bɛɛ jigila tigɛ bilahi ni Ala na kira cɛ o de kosɔn aw tɛ ne fɛ o parce que n'a ye nkalon tigɛ ne b'a fɔ ni ne tun bɛ ka gouvernement na bi aw tun bɛ nkalon sugu bɛ tigɛ ka nɔrɔ ne la pour que ka ne gɛn ka bɔ aw la o ye Malien système de n'u y'i ta k'u ka gouvernement na k'u ta u ka fɛnw na ne commencera ka tiɲɛ fɔ n'u b'a fɔ k'i ye wari dɔ suɲɛ ni ne tun ye ministre ye bi ne ye ni tiɲɛ fɔ u bɛ taga Kosegu tugura 20 millions suɲɛ o y'a to ne tɛ sɔn ka gɛrɛ aw la o ne bɛ to n ka woni kɔnɔ ka to ka bɔ aw kama bilahi ni Ala na kira cɛ donc a bɛ bɔ ka mun fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka bɔ an ka Mali kura jɔ Mali kura bɛ jɔ ni tiɲɛ de Mali kura tɛ jɔ ni nkalon ye awa Maliki Jawo kelen tɛ problème ye dɛ Maliki Jawo ni colonel Assimi Goïta u bɛɛ da bɛ fili kelen na Assimi sigilen ɲɛna mun bɛ ka kɛ munna ma loi brochet ka Kaojim gɛn mɔgɔ ni kelen ka jamana bɛ jɔ a ni kan aw tɛ fɔlɔ la o tuma kɔgɔ de b'a la wa sukaro de b'a la wa o tuma mun de bɛ yen vous cachez quoi aw b'a ka sɛgɛrɛ jumɛn kalama aw
n'aw ta ko kɛ 4e vice-président ye parce que o dafara aw nana jama bɛ mɔgɔ mɔgɔ kɔ aw girinna ka da olu de kan an ka fasoden ɲumanw lajɛ o cɛ an b'a bɛɛ kalama an ɲɛ b'a bɛɛ la aw tɛ ka Mali kura jɔ nin ye dɛ k'a bɛ mɔgɔ bloku ko fo Irisiw nana hali ni Irisiw nana Irisiw de bɛna Mali jɔ aw bolo ko Irisiw de bɛna Mali jɔ aw place la aw bolo ko Irisiw bɛ marifa ta aw place la aw bolo ko Irisiw de bɛna Maliyɛnw kala ɲɔgɔn na n'aw nana ni Irisiw ye n'aw m'aw tile aw bɛ tila k'aw yɛrɛ sɔrɔ kaso la aw tɛ ka juges kɛlɛ